बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं गार्डियन सर्टिफिकेट पे। गार्डियन सर्टिफिकेट अदालत के ज़रिए किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किसको ये जारी हो सकता है और किसको जारी नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ कौन से बच्चे का ये लिया जा सकता है और किस प्रॉपर्टी का लिया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 गार्डियन सर्टिफिकेट के मतलब तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग को डील करता है और तमाम कोर्ट प्रोसीडिंग और कोर्ट के फ़ैसले और सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो इसी एक्ट के तहत होता है। तो अगर किसी बच्चे के वालिदैन में से कोई वफ़ात पा जाता है, मिसाल के तौर पे फर्स्टली अगर किसी की वालदा फ़ौत हो जाती है तो उसका जो फादर है उसे गार्डियन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरल गार्डियन ऑलरेडी कोर्ट लॉ ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो बाप है वो बच्चे का नेचुरल गार्डियन होता है, तो उसे अदालत से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली ही बच्चे का गार्डियन होगा। उसके साथ साथ अगर वालिद वफ़ात पा जाता है और वालदा मौजूद है तो वालदा को बच्चे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए और उसे बच्चे का गार्डियन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किन सूरतों में उसे गार्डियन सर्टिफिकेट चाहिए? एक तो प्रॉपर्टी में उसे ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई प्रॉपर्टी है बच्चे के नाम पे, तो उसका वो यूज़ करना चाह रही है बच्चे की फलाह व बहबूद के लिए, तो वो कोर्ट से गार्डियन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर कोई वीज़े का इशू है, उसे किसी तरह का कोई वीज़ा अप्लाई करना है वालदा को, तो उसके लिए भी बच्चे का भी साथ कर रही है तो बच्चे का गार्डियन सर्टिफिकेट चाहिएगा। इस तरह से बेशुमार जो है ज़रूरतें पड़ती हैं, इसके फ़ायदे पहुंचते हैं गार्डियन सर्टिफिकेट के। तो वालदा अगर वालिद वफ़ात पा गया है तो वालदा ने गार्डियन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे वालदा भी वफ़ात पा गई है और वालिद भी वफ़ात पा गए हैं, दोनों वफ़ात पा गए हैं, तो इसके बाद जो बच्चे पे जिसका नेचुरली जिसका हक़ है, जो लॉ ने डिफ़ाइन किया है, उसके दादा का हक़ होगा। अगर दादा हयात है, ज़िंदा है, तो दादा को गार्डियन सर्टिफिकेट कोर्ट से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली बच्चे के गार्डियन होंगे। लेकिन अगर दादा भी हयात नहीं है तो फिर जो है इसमें दो तरह के फिर गार्डियन मुतय्यन हो सकते हैं। एक डिफेक्टो गार्डियन होता है और एक डी जूर गार्डियन होता है। डिफेक्टो गार्डियन वो होता है जिसे जो कि खुद ब खुद कोई चाचा, कोई मामा, कोई भी खाला या फूफो, कोई भी बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, इसे डिफेक्टो गार्डियन कहा जाता है। लेकिन वो इसमें बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए, उससे फ़ायदा उठा के बच्चे को मुंतकिल करने के लिए उन्हें कोर्ट से गार्डियन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो गार्डियन सर्टिफिकेट अगर वो कोर्ट से अप्लाई करते हैं, अगर इसमें दो बंदे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मामू भी आ जाते हैं और चाचू भी आ जाते हैं, दोनों कहते हैं कि ये गार्डियन सर्टिफिकेट मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट जो है दोनों का किरदार देखते हुए, हैसियत देखते हुए और उनके मामला देखते हुए केस की नौइयत के मुताबिक जिसे चाहे बच्चे की गार्डियन दे सकती है। तो अब आ जाते हैं कि अगर कोर्ट में किसी बंदे ने गार्डियन किसी बच्चे का लेना है तो वो कोर्ट में उसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस कोर्ट में वो जा सकता है। जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बच्चा रहाइश पजीर होगा वो उसी कोर्ट में ये केस हो सकता है, उसके अलावा किसी कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का भी साथ गार्डियन बनवाना है, गार्डियन लेना चाह रहा है कोई बच्चे के साथ साथ बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसका, तो उसके लिए जिस अदालत की हदूद में वो प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे अगर प्रॉपर्टी कराची में है और बच्चा जो है लाहौर में रहाइश पजीर है, तो वो बंदा चाहे तो कराची में भी केस कर सकता है और चाहे तो लाहौर में भी कर सकता है।
لیکن اگر بچے کا گارڈین نہیں لینا چاہ رہا، پراپرٹی کا ہی جسٹ لینا چاہ رہا ہے، تو پھر پراپرٹی اگر کراچی میں ہے مثال کے طور پہ، تو پھر اسے کراچی میں ہی کیس کرنا پڑے گا۔ لاہور میں چاہے بچہ رہ بھی رہا ہے، اگر صرف جسٹ پراپرٹی کا ہی گارڈین لینا ہے تو وہ اسے کراچی میں ہی کیس کرنا پڑے گا۔ تو اس میں اگر وہ پراپرٹی سیل کرنا چاہے تو اس وقت تک سیل نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت سے پرمیشن نہ لے اور عدالت میں پروف نہ کر دے کہ یہ میں بچے کی پراپرٹی، بچے کے فائدے کے لیے، بچے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے میں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ چیز پروو کرے گا، ایک اپلیکیشن موو کرے گا۔ اس کے بعد کورٹ دیکھے گی، اگر اس کے معاملات سارے ٹھیک ہوں گے تو کورٹ اسے جو پراپرٹی بیچنے کی اجازت دے دے گی۔ لیکن کورٹ کی اجازت کے بغیر وہ بندہ جو گارڈین ہوگا وہ پراپرٹی سیل آؤٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن پراپرٹی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، پراپرٹی کے آنے والے نفع سے فائدہ اٹھا کے بچے کو وہ فائدہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کورٹ بچے کا گارڈین اپوائنٹ کرتی ہے کسی بھی بندے کو، تو وہ جب میجر تصور ہوگا تو وہ 21 ایئر کی ایج میں ہوگا۔ ویسے لا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بالغ اس وقت تصور ہوتا ہے جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کورٹ کسی بچے کو اپوائنٹ کر دے، کسی بچے کا گارڈین اپوائنٹ کر دے، تو پھر بچہ 21 ایئر کی ایج میں لا کی نظر میں بالغ ہوگا، یعنی کہ میجر ہوگا۔ تو اس میں اب آ جاتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک آپ کو اپنا جو بھی گارڈین ہے اسے اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اسے جو بھی اس کا بچے کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کے لیے اسے 2 گواہ چاہیے کورٹ میں دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جب کیس کرنا ہے تو عوام الناس، پبلک ایٹ لارج کو اس نے کیس میں پارٹی لازمی بنانا ہے، تاکہ اگر کسی عوام میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو وہ آ کے کورٹ میں اپنا اعتراض ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ تو اس میں بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگے گا، اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نام جو پراپرٹی ہے اس کے تمام ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگیں گے۔ تو اس کے بعد وہ بندے کو اپنا یہ بچے کے ساتھ ریلیشن پروو کرنا ہوگا کورٹ میں، اور اس کے بعد کورٹ اس بندے کا کردار دیکھتے ہوئے گارڈین سرٹیفکیٹ جاری کر سکتی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگے گا۔ ٹائم اس میں 30 سے 40 دن کا میکسیمم ٹائم لگتا ہے۔ کورٹس جو ہیں وہ 30 سے 40 دن میں گارڈین سرٹیفکیٹ اگر بندے کو جاری کرنا ہو تو اس کے تمام حالات و واقعات دیکھتے ہوئے وہ جاری کر دیتی ہیں۔ تو اس میں اب اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میری انسٹا کی آئی ڈی پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔